Hi there! ¿Te gustaría conseguir el título de B2 First? Soy Bri de AC Inglés y en la clase de hoy te voy a ayudar a mejorar tu inglés y prepararte para el examen de Cambridge. Hoy miraremos con más detalle los ejercicios de comprensión escrita, concretamente las partes 6 y 7 del Reading y Use of English. Te voy a explicar qué vas a encontrar en estas partes del examen y cómo obtener una buena puntuación. También te enseñaremos algunos trucos útiles para que vayas al examen tranquilamente y con confianza. It'll be like stealing candy from a baby. Si has llegado aquí por primera vez, suscríbete para acceder a esta serie de clases semanales que te ayudarán a aprobar el examen de B2 First. Okay, let's get this show on the road. Empecemos. A ver, para ponernos en contexto. El examen de Reading y Use of English está dividido en 7 partes. Las partes 6 y 7 del examen se centran en evaluar tu comprensión de texto, es decir, tu capacidad de entender lo que lees en inglés, tanto el significado de las palabras como el sentido global del texto. Thanks, Raúl. Okay, let's start with part 6. En esta parte vas a leer un artículo sobre un tema desconocido. Se han sacado del texto 6 frases y por otro lado tienes 7 frases de la A a la G. Tu trabajo es asignar la frase correcta al espacio en el texto. But watch out, ojo, una de las frases no se utilizará. It sounds a bit complicated, Brie. ¿Cómo puedo saber qué frase escoger con todo el texto que hay que leer? ¿Y tengo que hacer esta parte en unos 10 minutos, dices? Te entiendo, Raúl. No pasa nada. Let's look at some simple but effective strategies for part 6. Start by skim reading the complete text to get a general understanding of its content. As you read, underline keywords and take notes on the side of each paragraph. For example, you could write subheadings or a very short summary describing what each paragraph talks about. Let's practice this step now. As a result of her success, elite sportsman's program, those sound like important words. I will underline those. Run at 7 a.m., then strength at the and conditioning circuit. These also look like important details in the paragraph. I think this paragraph looks like Lucy's training schedule in a sports program. Excellent, Raúl. After reading the whole text, read through the questions on the next page. Here, focus on underlining keywords and pronouns, such as she and it. These are language clues, pistas, that will help you place the sentence in the text. Now you can return to analyzing the article. Look carefully at where the missing sentence is located in the paragraph and the sentences directly before and after the space. Look for pronouns or names, linking words like however or as a result, verb tenses, and chronology words like first, next, then. Raúl should also keep in mind the overall progression of the text. Let's watch him work through question 37. Okay, the missing sentence is near the beginning of the paragraph. Lucy was just accepted into the program. Lucy is a noun. Then, in the sentence, after the space, she continues describing her routine. I can see a past tense verb and then a present tense here. There's a linking word as a result. Now that he has analyzed the language and the meaning of the paragraph, Raúl can review the answer that fits best in the paragraph. Okay, let's look for clues. Which answer could it be? A talks about
all the hard work paying off. But Lucy hasn't even started the program yet in the text. This answer can be right. What about letter G? What this meant? I think this refers to Lucy being accepted into the program, and she could train full-time. In this paragraph, we read about Lucy's training schedule. The pronoun she here means Lucy. It flows perfectly. This must be the correct answer. Great work, Raul. You've hit the nail on the head. Now, let's learn more about part 7 of the reading and use of English, multiple matching. En la parte 7 tendrás una serie de 10 preguntas. Luego vas a leer un artículo dividido en 4 secciones. Hay que relacionar cada una de las preguntas con una parte del artículo. Esta parte evalúa tu comprensión de detalles y opiniones diferentes sobre un tema. Let's look at some tips now to help you in part 7. Primero, en el examen tendrás las preguntas en la página antes del texto, pero no estás obligado a leer la información en un orden específico. Intenta realizar unos simulacros de examen y decidir la manera que te resultará más fácil a ti. Lo que cuenta es que lees todo cuidadosamente y que no intentas contestar a las preguntas antes de haber leído todo el texto. Al igual que la parte 6 del examen, el truco para triunfar en la parte 7 es subrayar las palabras clave tanto en las preguntas como en el texto. Segundo, mientras lees, enfócate en las diferencias entre cada sección y algunos sinónimos de las preguntas y el texto. De hecho, las preguntas serán reformulaciones de la información en el texto. Tercero, muchas de las palabras tratan de opiniones y sentimientos. Será muy útil repasar vocabulario para expresar emociones. Por ejemplo, scary and lonely. Y también frases para opinar en inglés. Palabras como having doubts at or feeling better about. Let's watch Raul try and put these 3 tips into practice. Which student mentions a daily activity that was not enjoyable alone? Well, Phil in part A talked about writing emails home, but he did that every fortnight, not every day. Leila in part B talks about meeting friends, but this is not a daily activity, not unless you are super popular. Then there's part C. Danny talks about a downside, which means a disadvantage, I think. Mealtimes are something he never got a grip. Eating meals alone every day isn't fun for anyone. I'm not sure what get a grip of means, but I think it's answer C. Good work, Raul. The phrase get a grip of something means to begin to understand a difficult situation. It was great to see Raul taking note of other synonyms like downside, which means something negative or not enjoyable, and also focusing on the key word daily activity. This helped him to eliminate the opinions of other people as possible responses to question 43. All right, let's finish this video class by reviewing some key takeaway points from today's lesson. First, subraya las palabras importantes en los textos y también las preguntas para que centres tu atención en ellas. 2. En la parte 6 tendrás pistas en el lenguaje de las frases alrededor de los huecos en el texto. Ya que puede influir tu respuesta, compruébalas bien y leer el texto completo antes de contestar cada pregunta.
y 3. En la parte 6, el truco es entender bien el vocabulario para expresar sentimientos y opiniones diferentes. Remember, the best way to increase your English vocabulary and improve your reading skills is to continue reading in English as much as you can. Even as little as 20 minutes of reading a day will help your language skills and your confidence soar. Okay, that's all for today. Ahora lo que te toca es ponerte a practicar. Como siempre, si te ha gustado esta clase, suscríbete para recibir las siguientes. Y si crees que esta clase puede ayudar a otros, compártela. Déjanos un comentario con tu experiencia o preguntas. Estaremos encantados de ayudarte. See you next class. 10 minutos dices.